अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, और अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे, खुश व खुर्रम रखे और सेहतयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कहानी शुरू करें उससे पहले गुजारिश है, जो नए लोग हैं और वो जो पुराने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सारे लोग लाइक करिए और कमेंट्स करिए। तो चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है कद्दूकश की चोरी, और इस कहानी की राइटर है नजमा। निक्का इस वक्त डिफेंस में वाक़ अपने अजीमुशान बंगले के बेडरूम में खड़ा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर उसने लंबी चौड़ी दीवार गिर ड्रेसिंग टेबल के पहलूदार आईने में अपना जायज़ा लिया। बेशिकन 3 पीस सूट में वो खूब जच रहा था और काफ़ी हद तक रॉजर मूर मालूम हो रहा था, जैसे निक्के ने हाल ही में एक फिल्म में जेम्स बॉन्ड की उर्फ 007 के रूप में देखा था। निक्के को अपनी शख्सियत में रॉजर मूर की बहुत ज़्यादा मुशाबहत नज़र आ रही थी। बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। मसलन रॉजर मूर का कद 6 फीट से निकलता हुआ था और निक्के का 5 फीट से निकलता हुआ, लेकिन बहरहाल निकलता हुआ तो था ना। रॉजर मूर का जिस्म कसरती और कंधे चौड़े थे, जबकि निक्के की नाक चौड़ी थी। रॉजर मूर की रंगत सुर्ख व सफ़ेद और आंखें नीली थी, जबकि निक्के के चेहरे के बजाय उसकी टाई सुर्ख और सफ़ेद थी और नीलाहट उसकी आंखों के बजाय चेहरे पर फैली हुई नज़र आती थी, गहरी सिहाई माइल नीलाहट। रॉजर मूर के दांत मोतियों की तरह चमकते थे। निक्के के दांत भी मोतियों की तरह ही चमकते थे, लेकिन उन मोतियों की तरह जिन्हें हाल ही में कीचड़ से निकाला गया हो। बहरहाल निक्का के ख्याल में शख्सियतों का ये फ़र्क कुछ इतना ज़्यादा नुमायाँ नहीं था। आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लेकर मुतमईन होकर उसने टाई की नॉट दुरुस्त की, अपने बगली होलिस्टर में रिवॉल्वर की मौजूदगी का इत्मीनान किया, फिर अपने ऊपर क्लोन का छिड़काव किया और बेडरूम से निकल आया। गोरिया, जिससे वो पिछले दिनों ही बड़ी धूमधाम से शादी कर चुका था, एक रंगीन छतरी तले स्विमिंग पूल के किनारे बैठी थी। निक्के ने यह स्विमिंग पूल ख़ास तौर पर आर्किटेक्ट से फरमाइश करके गोरिया के लिए बंगले के डिज़ाइन में शामिल कराया था, लेकिन कराची में चूँकि पानी की पाइपलाइन फटने का रिवाज बहुत ज़्यादा था और उसके बगैर भी पानी की तसल्ली बख्श किल्लत रहती थी, यानी किल्लत के मामले में शहर खुद कफील था, इसलिए निक्के को स्विमिंग पूल के साथ एक छोटा सा ट्यूबवेल भी लगवाना पड़ा। गोरिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और निक्के के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। ताहम निक्के ने मतानत और बेनियाजी इख्तियार किए रखने में ही मसलहत समझी। जब से उसके पास दौलत आई थी, उसे ये तजुर्बा हासिल हो गया था कि इंसान को अपनी बीवी से ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरी लड़की आखिर किस लिए है? निक्के डार्लिंग, गोरिया ने मुतरन्नुम आवाज़ में उससे कहा, जब तुम सो रहे थे तो सेठ अली अहमद लोहा वाला का फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि तुमने उनके केस लेने के बारे में कोई फ़ैसला किया या नहीं। तुम उन्हें बता देना कि मैं अपनी सेक्रेटरी से अपनी मसरूफियात का शेड्यूल मालूम करने के बाद उन्हें बता सकूँगा, निक्के ने बेपरवाही से कहा। वो ड्राइववे की तरफ बढ़ा ही था कि बावर्दी बटलर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जाने क्यों वो मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराए जा रहा था। इतना मत मुस्कुराओ बशीरे, निक्के ने गहरी संजीदगी से कहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो मुझसे एडवांस लेकर सेकेंड हैंड बत्तीसी लगवाई है निकल कर फर्श पर गिर पड़े। बाय द वे, बात क्या है जो इतनी बाछें खिल रही हैं? सर, बटलर ने कदरे शर्माए हुए कहा, आपको शायद याद नहीं कि रात आपने वादा किया था कि सुबह आप मुझे इनाम से नवाजेंगे। क्या कारनामा अंजाम दिया था तुमने? निक्के ने उसे घूरते हुए पूछा। ज़रा उसकी तफसील तो बताओ। बटलर सर खुजाते हुए बोला, मैं तो महज एक बटलर हूँ। कारनामा अंजाम देना तो आप जैसे साहब लोगों का काम है। आपने बस वैसे ही इनाम देने का वादा किया था। कभी कभी तुम बिल्कुल सही बात कर जाते हो, निक्के ने खुश होते हुए कहा। कारनामे तो सिर्फ मुझ जैसी शख्सियत ही अंजाम देती है। उसने जेब से पर्स निकाला और उसमें से 1000 का एक नोट निकालकर बटलर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो और जाकर ऐश करो। 900 रुपये मुझे वापस लाकर देना।
मुलाजिमों के साथ निक्का आजकल इसी तरह फयाजी का बर्ताव करता था, क्योंकि अब उसके हालात बहुत ही अच्छे हो चुके थे। बेवकत चीज़ें चोरी कराने वालों का उसके यहाँ इसी तरह तांता बंधा रहता था, जिस तरह गैर मुल्की डिग्रियां रखने वाले डॉक्टरों के यहाँ मरीजों का तांता बंधा रहता है। उसमें कुछ भेड़ चाल को भी दखल था। निक्के की शोहरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि कुछ लोग महज शौकिया तौर पर ही उसके तवस्सुस से कोई बेवकत चीज़ें चोरी करवाने आ जाते थे, हालांकि उनमें उनकी कोई गरज पोशीदा नहीं होती थी। बाज़ फैशनेबल ख्वातीन की गरज महज इतनी होती थी कि उस बहाने वो कुछ देर के लिए निक्के की कुर्बत हासिल कर सके, लेकिन उनमें से बेशतर के साथ निक्का रुखाई से ही पेश आता था, किसी किसी के साथ ही मुस्कुराकर बात करता था। निक वेलवेट से अब वो कहीं आगे निकल चुका था, ताहम मुल्क की मईशत पर रहम खाते हुए उसने अपनी फ़ीस निक के बराबर ही रखी थी, यानी $20,000 के मुसावी रकम पाकिस्तानी करेंसी में लेता था। इसीलिए उसे रोज़ाना उठकर अखबार में सबसे पहले डॉलर का भाव देखना पड़ता था। धीमे सुरों में सीटी बजाता हुआ निका ड्राइववे में खड़ी हुई अपनी सुर्ख रंग की गाड़ी के करीब आया और उसकी तरफ बढ़ा तो बावर्दी ड्राइवर ने मुअद्दबाना अंदाज में उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, और जब निका बैठ चुका तो ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील संभाल कर चाबी इग्निशन में लगाकर घुमाई। उसी लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और फिर निके की आँख खुल गई, मतलब ख्वाब देख रहा था। उसने देखा कि वो अपनी झलंगा चारपाई से आधा नीचे लटका हुआ था और उसकी आंख धमाके से ही खुली थी, लेकिन ये धमाका किसी कार में फटने वाले डायनामाइट का नहीं, बल्कि कमरे के दरवाजे पर पड़ने वाली लात का था। और बात महज एक धमाके तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि मुसलसल धमाके हो रहे थे, लेकिन धड़ाधड़ दरवाजे पर लातें पड़ रही थी। फिर मालिक मकान, या यूं कहना चाहिए कि मालिक कमरा की आवाज़ सुनाई दी। वो हाँफते हुए चिल्ला रहा था, बखुदा अगर ये मेरा कमरा न होता तो अब तक मैं इसका दरवाज़ा तोड़ चुका होता। फिर वो उससे भी बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, अबे ओ नाहंजार निक्के, तू जिंदा भी है या मौत की नींद सो गया? दरवाज़ा इतना धड़धड़ाने पर तो शायद मुर्दे भी जाग उठते। ये मुर्दा भी जाग उठा है जनाब, निक्के ने हाँक लगाई। ज़रा सब्र तो कीजिए, लिबास तब्दील करके अभी हाजिर हुआ। लिबास तब्दील करने का तो निक्के ने महज तकल्लुफाना कहा था। हकीकत तो उसे लिबास तब्दील नहीं करना था, बल्कि पहनना था, क्योंकि वो सिर्फ बिस्तर की चादर धोती के तौर पर बांधकर सोया था। कपड़े पहनते वक्त उसकी बत्ती सी खटाखट बज रही थी। वो खौफ से थर थर काँप रहा था। दरवाजे पर मालिक मकान की लात ज़नीन से उसे अंदाज़ा हो चुका था कि आज उसका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है, वरना अपने कमरों की हिफाजत के सिलसिले में उसका ये आलम था कि एक मर्तबा उसकी मौजूदगी में निक्के ने गलती से दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद कर दिया था, तो वो फ़ौरन पलट कर बोला, दरवाज़ा ज़रा एहतियात से बंद किया कीजिए जनाब, कीमती लकड़ी का दरवाज़ा है। अगर कोई खराश वगैरह आ गई तो आप मरम्मत के अखराजात के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। खालिस हिंदुस्तानी सागवान है। बहादुर शाह ज़फ़र के हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये चंद ही तख्ते बचे थे जिन्हें अब्बाजान हिंदुस्तान से साथ लेते आए थे, और उन्हें बचाते बचाते कई जगह उनका अपना धड़न तख्ता होते होते बचा था। यहाँ आकर उन्होंने बड़े चाव से जब ये मकान बनवाया तो वो तख्ते ये दरवाजे बनवाने में इस्तेमाल कर लिए थे। उस कमरे में आने के बाद इस लिहाज से भी निक्के की जान सख्त मुसीबत में थी कि मालिक मकान की मौजूदगी में वो जिस भी किसी चीज़ को हाथ लगाता था उसके बारे में उसे एक लेक्चर सुनना पड़ता था। फर्श, दरो दीवार की खिड़कियों के पट, चौखटें, नट बोल्ट, टोंटियाँ और स्विच, गर्ज ये कि हर चीज़ तो तारीखी थी। हर एक का एक अपना पस मंज़र था, एक तारीख थी जो निक्के को कई बार सुननी पड़ती थी। बाज़ औक़ात तो उसे शुबा होने लगता कि वो किसी मकान के कमरे में है या अजायब घर में रह रहा है। अजायब घर भी वो जो किसी दुश्मन की बमबारी से तबाह हो चुका था। दरअसल निक्के की शामत ने आवाज़ दी थी कि उसने अपने पहले केस यानी चिमटे की चोरी में कामयाब होने और 5,000 रुपया वसूल पाने के बाद थोक
کے حساب سے کامیابیوں کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اسے چند اقدامات بے حد ضروری محسوس ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو اس کے خیال میں انڈیپینڈنٹ رہائش اختیار کرنا ضروری تھا۔ اس کی انا یکخلقت ہی کچھ زیادہ ہی بیدار ہو گئی تھی اور کسی کے زیر احسان رہنا اسے ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ اس کی درخواست پر سجاد کے دفتر کے چپراسی نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے علاقے میں بغیر ایڈوانس کے صرف 800 روپے ماہوار پر ایک کمرہ لے کر دے دیا تھا۔ چپراسی کے خیال میں یہ نکے کی خوش قسمتی تھی کہ اسے 800 روپے ماہوار پر کمرہ کرائے پر مل گیا تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو 800 روپے ماہوار پر کسی کمرے کی دیوار بھی ملنی مشکل تھی کہ انسان اس کے سائے میں ہی بیٹھ لیا کرے۔ نکے کو صرف 1 ماہ کا کرایہ پیشگی ادا کرنا پڑا تھا۔ یہ پہلا اور آخری کرایہ تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک 6 مہینہ گزر چکا تھا کہ اس نے کرایہ ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ چمٹے کی چوری کے بعد سے نکے کے پاس کوئی کیس ہی نہیں آیا تھا۔ مالک مکان کو وہ کس طرح وعد و وعید پر ٹالتا آیا تھا اور سجاد اور گوریا سے ادھار لے لے کر کس طرح گزر اوقات کرتا آیا تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ایسی کہانی جس میں ہر قدم پر ایک المیہ موڑ تھا۔ موڑوں کی اس کثرت کی وجہ سے کہانی بالکل ہی مڑ توڑ کر رہ گئی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ میں نکا مالک کے مکان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ٹرکانے اور اس کی تمام تر خفگی اور برہمی کا سامنا کرنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج مالک کے مکان کے موڈ کا اندازہ کر کے وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں وہ کپڑے پہننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اسے بے حد حیرت ہوئی کہ اس کی قمیض کا گریبان جانے کہاں غائب ہو چکا تھا اور آستینیں بھی کچھ عجیب سی شکل اختیار کر گئی تھی۔ کمال ہے، رات تک تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا، یہ بالکل ٹھیک تھی، وہ بڑبڑایا۔ کئی لمحے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ دراصل قمیص نہیں، شلوار تھی جسے وہ قمیص کی جگہ پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر وہ کسی نہ کسی طرح اپنا حلیہ درست کر کے جل جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا زیر رب ورد کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پہلے تو اس نے کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ عنقریب اس کی جو بے عزتی ہونے والی تھی اس کا تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد کے کمروں سے کوئی باہر تو نہیں آیا۔ اس مکان کی اوپری منزل پر مالک مکان اپنی فیملی سمیت رہتا تھا۔ نیچے تقریباً ایک دائرے کی سی صورت میں 7 کمرے تھے اور وہ 7 کے 7 اس نے چھڑوں کو کرائے پر دے رکھے تھے، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ شہر میں وہ واحد مکان مالک تھا جو چھڑوں کو ترجیح دیتا تھا۔ چھڑوں کو کمرے کرائے پر دینے میں اس کا یہ فلسفہ کار فرما تھا کہ چھڑوں کو بہرحال ایک نہ ایک دن اپنا گھر آباد کرنے کی غرض سے کسی بہتر جگہ پر منتقل ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح اس کے کمروں پر مستقل قبضے کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ حالانکہ نکے کے خیال میں وہ شخص چھڑوں کو اس لیے وہ کمرے کرائے پر دیتا تھا کہ چھڑوں کے علاوہ وہ کوئی ان میں رہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ چھڑے بھی وہ جنہیں دنیا میں کہیں اور سر چھپانے کو ٹھکانہ نہ ملتا تھا، وہی وہ کمروں کو لیتے تھے۔ نکے نے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ اسے دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کوئی بھی یہاں پر حاضر نہیں تھا، بلکہ 6 کے 6 کمروں پر تالے جھول رہے تھے۔ تمام چھڑے اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ صرف نکے کو ہی فی الحال کوئی کام نہیں تھا سوائے کام تلاش کرنے کے۔ مگر مصیبت یہ تھی اس نے جو کام کرنے پر کمر باندھی تھی اس کے قدرداں جانے کہاں مر گئے تھے۔ ایک وہ بدبخت نک ویلوٹ تھا کہ تقریباً ہر ماہ ہی دنیا کے کسی نہ کسی کونے خدرے سے کوئی نہ کوئی کلائنٹ اس کے پاس پہنچ ہی جاتا تھا، اور ایڈورڈ ڈی ہاک صاحب اس پر کہانی بھی لکھ مارتے تھے۔ یہی سب کچھ دیکھ کر نکا اکثر کڑتے ہوئے سوچا کرتا، اگر یہی حال رہا تو بھلا اس کی قوم ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کیوں کر کھڑی ہوگی؟ جب تک لوگ نکے کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا نہیں سیکھیں گے، بھلا ترقی کیا خاک کریں گے؟ سرے دست نکے نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنی تمام تر جرات کو مجتمع کرتے ہوئے مالک کے مکان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ وہاں چہرہ تو گویا رہا ہی نہیں تھا، صرف تاثرات ہی تاثرات تھے، خوفناک تاثرات۔ مالک مکان راضی صاحب
कुछ इस तरह तेजी से पान चबा रहे थे गोया वो पान नहीं निक्के का नरखरा हो। आंखें उबली पड़ रही थी। अंदेशा था कि अगर गुस्से में मजीद इजाफा हुआ तो ये आंखें हलकों से निकलकर फर्श पर न गिर पड़े। सांस उनकी यूं चल रही थी गोया किसी वैक्यूम क्लीनर का कोई अंदरूनी वॉल ख़राब हो गया हो। होठ यूं काँप रहे थे जैसे फिल्मों की मलकाए जज्बात हीरो को ये बताने की तैयारी कर रही हो कि उसकी अदम मौजूदगी में जागीरदार ने क्या क्या जुल्म ढाए। गज़ब तो ये कि राजी साहब ने हाथ में एक मोटा सा डंडा भी पकड़ रखा था, लेकिन वो खुद इस कदर दुबले थे कि मालूम होता था कि उन्होंने डंडा नहीं बल्कि डंडे ने उन्हें पकड़ रखा है। निको को देखते ही राजी साहब ने डंडा हवा में लहराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो खुद लहरा कर रह गए। उनकी कमर शाखे गुल की तरह लचक कर रह गई। अगर वो मर्द के बजाय खातून होते और उनका नाम राजी के बजाय रजिया होता तो निका उन पर यकीनन एक गज़ल लिखने के लिए तैयार रहता। और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि कुछ अरसे पहले उसने ग्लोरिया की तारीफ में एक शेर लिखा था। उसमें कुछ नुक्स थे, लेकिन फिर भी उसने लिख लिया था। राजी साहब ने बिलाखिर डंडा घुमाने का इरादा तर्क करके उसे फर्श पर टिकाया और निहायत मुतासिर कौन पोज बनाकर हाँफते हुए कहा, सुनो मियाँ, मैं इस वक्त तुमसे फ़ैसला करने तो नहीं, अलबत्ता फ़ैसले की वार्निंग देने आया हूँ। फ़ैसला आज शाम हर हाल में हो जाएगा। अपना ये अहमकों की तरह खुला हुआ मुंह बंद करके मुंह की जगह कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर आज शाम तक तुमने किराए का बंदोबस्त ना किया तो तुम्हें सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। सुबह का सूरज देखना तो वैसे भी मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ जनाब, निक्के ने मिसमिसी सी सूरत बनाकर कहा, क्योंकि अलग सुबह मैं कभी उठा ही नहीं। अगर तुमने शाम तक किराए की मजमूई रकम का बंदोबस्त ना किया तो फिर तुम कभी उठोगे ही नहीं, हमेशा के लिए लेट जाओगे, वो भी कब्र में। राजी साहब ने अल्फाज को झटके दे देकर कहा, और उस मर्तबा मैं कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा कि क्लाइंट चेक देने वाला है, चेक जा रहे हैं, चेक आ रहे हैं, बैलेंस में टेक्निकल गलती हो गई है, अब ये हुआ तब वो हुआ। इस किस्म की कोई बात सुनने से पहले मेरे आदमी मार मार कर तुम्हारा भुरकस निकाल देंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैंने किराए के बदमाशों की खिदमत हासिल कर ली हैं और आज शाम से वो अपना किराए का मीटर डाउन करके अपना काम शुरू कर देंगे, जिसके बाद अपना काम तुम तमाम ही समझना। यह खबर सुनकर खुरदुरा फर्श निक्के के पैरों तले से निकल गया। उसने बमुश्किल तमाम औसान मुश्तमा किए और गुलूगीर आवाज़ में कहा, किबला राजी साहब, आपकी नवाजिश है कि आपने आड़े वक्त में सर छुपाने के लिए ये मकबरा, ओह माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है ये कमरा इनायत फरमाया। गो कि मैं आपकी जगह होता तो इन कमरों में रहने वालों को ज़रे तलाफ़ी के तौर पर हर माह कुछ रकम पल्ले से दे दिया करता। इस जुमले पर निक्के ने एक बार फिर राजी साहब के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार गहरे होते देखे तो जल्दी से बात बदल कर बोला, माफ़ कीजिएगा, ये कमबख्त ज़ुबान बार बार फिसल जाती है। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि बदकिस्मती से मेरे हालात काफ़ी अरसे से दिगरगू चले आ रहे हैं, वरना मैं आपको कभी शिकायत का मौका न देता और हर माह बाकायदगी से किराया अदा करता रहता। दूसरी सूरत मैंने ये सोची थी कि अगर मैं आपके कमरे में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो उसे छोड़ दूंगा। वाजिबात अदा किए बगैर राजी साहब ने उसकी बात काटकर आंखें निकालते हुए कहा, ये कैसे हो सकता था? निक्के ने मजरू लहजे में कहा, मेरी रगों में शरीफ बाप का खून है और नफीस ब्रांड की चाय दौड़ रही है। मैं आपको धोखा देकर भला कैसे जा सकता था? हकीकत तो यह है कि मैं वाजिबात अदा करने के बाद भी इस कमरे को नहीं छोड़ सकता था। मुझे आपसे और इस कमरे से इस कदर उन्स हो गया है कि मैं उसे छोड़ने और आपसे तर्क ताल्लुक़ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं इस कमरे की मोहब्बत में इतना आगे चला गया हूँ कि मुझे वापसी के लिए रिक्शा मिलना मुश्किल हो गया है। बहरहाल आप वाजिबात की फ़िक्र मत कीजिए, आज शाम तक आपका हिसाब बेबाक कर दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा।
یہ کہہ کر وہ اس طرح جھٹکے سے واپس مڑا جس طرح فلموں کے جذباتی مناظر میں ہیروئن کی ماں ڈائلاگ بول کر یوں مڑتی ہے۔ اس نے مالک مکان کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اندر آ کر کنڈی چڑھا لی اور سانس درست کرنے لگا۔ گو کہ اس کے خیال میں سانس درست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اصل ضرورت تو حالات درست کرنے کی تھی جو بہت ہی سنگین ہو چکے تھے۔ چند لمحے تک نکا زمانے کی بے مہری پر غور کرتا رہا۔ کیسا زمانہ آن لگا ہے، دنیا کیسی بے درد ہو گئی ہے۔ صرف 6 ماہ کا کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان قتل کی دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ یار دوست 4-6 مرتبہ سے زیادہ ادھار نہیں دیتے۔ ہری دنیا، لوگ سچ کہتے ہیں، سچے دوست اور سچی محبوبائیں دنیا سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر نکے نے ایک عزم نو کے ساتھ باہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ زیادہ دیر مغموم رہنا یا غور و فکر میں مبتلا رہنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تیار ہو کر اس نے بچی کچی ریزگاری جمع کی اور کمرے سے نکل آیا۔ قریبی بس اسٹاپ سے اس نے بس پکڑی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اس میں سوار ہو گیا۔ راستے بھر وہ کنڈکٹر کو اس طرح گھور رہا تھا گویا اس نے ٹکٹ لے لیا ہے، اس لیے کنڈکٹر کو خاص طور پر اسے مخاطب کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر سے 2 اسٹاپ پہلے ہی نکے نے بس سے نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی اور بالآخر اپنے اسٹاپ سے 2 اسٹاپ آگے پہنچنے کے بعد وہ بس سے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تو غنیمت یہ رہا کہ جب وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو کسی نے اس کی کمر پر لات رسید کر دی، ورنہ شاید وہ مزید ایک اسٹاپ تک دروازے پر ہی پھنسا رہتا۔ باہر آ کر اس نے اپنا سرسری سا معائنہ کیا۔ جسم کا کوئی حصہ بس ہی میں تو نہیں رہ گیا۔ مطمئن ہو کر وہ واپس اس اسٹاپ کی طرف چل دیا جہاں در حقیقت اسے اترنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے دوست سجاد کے دفتر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی گوریا کھل اٹھی۔ بہت دنوں بعد ایسا اتفاق ہوا کہ گوریا اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی، ورنہ کافی عرصے سے یہ عالم تھا کہ گوریا اسے دیکھ کر سہم سی جاتی تھی۔ غالباً اسے اندیشہ تھا کہ نکا کہیں اس سے مزید ادھار نہ مانگ لے۔ پچھلے دنوں میں نکے کو ادھار دیتے دیتے اس کی اقتصادی حالت کسی پسماندہ ملک کی اقتصادی حالت سے مشابہ ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، وہ منمنائی۔ اسے تقریباً مستقل طور پر زکام رہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز ایسی نکلتی تھی۔ ایک زوردار چھینک کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ مزید بولی، میں ابھی چپراسی کو تمہارے ہاں بھیجنے والی تھی۔ چپراسی جو پاس ہی کھڑا تھا فوراً برا منہ بناتے ہوئے بولا، بی بی جی میں نے آپ سے کتنی مرتبہ درخواست کی ہے کہ مجھے چپراسی نہیں قاصد کہا کریں۔ گویا میں نکے سے یوں کہوں کہ میں تمہارے ہاں قاصد بھیجنے لگی تھی۔ احمق کہیں کہ تمہیں معلوم نہیں میں ایک خاتون ہوں۔ میرے منہ سے یہ جملہ کس قدر معیوب لگے گا، لوگ جانے کیا کیا اس کے معنی اخذ کریں گے۔ گوریا نے برہمی سے چپراسی کو گھورا اور وہ سر کھجانے لگا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سر نہیں بلکہ سر پر موجود ٹوپی کھجا رہا تھا۔ کھسیانہ ہو کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ جلدی بتاؤ بات کیا ہے، آج تم اتنی خوش کیوں ہو؟ نکے نے بےتابی سے پوچھا۔ خوشی تو اصل میں تمہیں ہونا چاہیے، لیکن تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے اس لیے میں بھی خوش ہو رہی ہوں، گوریا نے شرماتے ہوئے قدرے منمنا کر کہا۔ پھر وہ سجاد کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جلدی سے اندر چلے جاؤ، خوشی کی ایک خبر تمہاری اندر منتظر ہے۔ اوہ خدایا، نکے نے چھت کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، خوشخبری یہاں میری منتظر تھی اور میں بدبخت گھر بیٹھا مالک مکان کی پھٹکار سن رہا تھا۔ بہت اچھے وقت پر تو نے مجھ غریب کی سنی۔ خدا کا شکر ادا کر کے وہ مستقبل کے بارے میں 2-3 دعائیں مانگ کر نکا سجاد کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سجاد کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو خاصی بھاری بھرکم تھے۔ اگر کرسی آواز نکالنے پر قادر ہوتی تو اس وقت یقیناً ان صاحب کے بوجھ سے بری طرح کرا رہی ہوتی۔ ان کی عمر 50-55 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اینک لگائے ہوئے تھے اور اس اینک کا وزن بھی 1-1.5 کلو سے کم نہیں ہوگا۔ نکے کو دیکھتے ہی سجاد بےتابی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میز کے عقب سے نکل کر آگے آ کر اس نے نکے کو سینے سے لگا لیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، یار نکے، آج تو تمہیں دیکھ کر یوں خوشی ہو رہی ہے جیسے ڈاک میں میرا کوئی گمشدہ پارسل مل گیا ہو۔
मैं अभी गोरिया से कह रहा था कि निक्के की तलाश में आदमी को दौड़ाओ, जिस पर उस नामाकुल लड़की ने जवाब दिया, आदमी तो हमारे दफ्तर में कोई नहीं है, आप कहें तो चपरासी को भेज दूं। खैर छोड़ो इन बातों को, इनसे मिलो। उसने भारी भरकम शख्स की तरफ इशारा किया। ये मेरे बचपन के उस्तादम मन्नान हैं। आज कल तो खैर प्रोफेसर हैं, मेरे ज़माने में सिर्फ टीचर हुआ करते थे। उन्हीं की मेहरबानियों का नतीजा है कि मैंने 3rd डिवीज़न में मैट्रिक कर लिया, वरना आज शायद मैं जाहिल का जाहिल ही होता। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे वो कारनामे भी सुना दिए हैं जो अभी तुम्हें अंजाम देने हैं। उन्हें तुम्हारी खिदमत की सख्त ज़रूरत है। फिर वो प्रोफेसर मन्नान साहब की तरफ मुड़कर बोला, प्रोफेसर साहब, ये मेरा दोस्त है निक्का, देसी निक वेलविट। निक वेलविट को आप जानते होंगे, आप तो बाकायदगी से सस्पेंस पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि अनकरीब इस अजीम शख्स की वजह से इस देश का नाम भी ऊंचा होगा। ये आपका मसला चुटकी बजाते ही हल कर देगा, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये मसला पहले हल कर देता है, चुटकी बाद में बजानी पड़ती है। प्रोफेसर मन्नान, जिनके पूरे नाम में म और नून की कुछ ज़्यादा ही रेल पेल थी, निक्के से हाथ मिलाते हुए उसका सरतापा जायज़ा लेते हुए बोले, आपको क्या किसी ने गठरी में बांध दिया था? निक्का अपने मैले कुचेले मसले हुए शिकन आलूद कपड़ों का जायज़ा लेकर कदरे शर्मिंदगी से बोला, वो दरअसल आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और कोई रिक्शा टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही थी, इसलिए बस में आना पड़ा, इसलिए ये हालत हो गई है। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। प्रोफेसर साहब ने गोया ताज़ियत की। वो तीनों बैठ चुके तो सज्जाद ने कॉफ़ी मंगवाई। प्रोफेसर काफ़ी मिकदार में कॉफ़ी पी चुके तो बातें शुरू हुई। प्रोफेसर साहब असल मौजू पर आते हुए बोले, दरअसल मुझे एक कद्दूकश चोरी कराना चाहता हूँ मैं। कद्दूकश? निक्के ने हैरत से कहा, वो क्या होता है? कमाल है, प्रोफेसर साहब निक्के से भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोले, आपको ये भी नहीं मालूम कि कद्दूकश क्या होता है? मेरा ख्याल है गालिबन ये तीर नीम कश किस्म की कोई चीज़ होगी। निक्के ने मोहताद अंदाज में इजहार ख्याल किया। अरे भाई निक्के, तुम भूल गए क्या? सज्जाद ने खंखार कर निक्के को अपनी तरफ मुतवज्जा करके आंख मारते हुए कहा, कद्दूकश तो हर शख्स ने उम्र के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर देखा होता है। हमारे माशरे में उसकी बड़ी अहमियत है। 4 टांगों वाला एक बर्तन सा होता है जिसकी सतह खार पुश्त की तरफ होती है। उस पर कद्दू, गाजर, मूली को रगड़ रगड़ कर बारीक किया जाता है। अच्छा, मैं समझ गया, याद आ गया मुझे। निका जल्दी से बोला, मेरे ही जहन से उतर गया था, वरना बचपन में मैंने हज़ारों मरतबा कद्दूकश घर में देखा था और नाम भी सुना था। अब आप मुतमईन होकर तफसीलात बताएं। किस्सा दरअसल ये है जनाब निक्का साहब, प्रोफेसर साहब ने तवील सांस लेकर कहा, कि जवानी में हम बहुत ही कंगले हुआ करते थे और एक साहब के हाँ कोठरी नुमा एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। अब्दुल मालिक हमारे मालिक के मकान का नाम था। उन्होंने हमसे हमेशा ही बहुत बुरा सलूक किया। भाई निक्के मियाँ, हमारी उम्र 55 के करीब है और हमने उस पूरी उम्र में अब्दुल मालिक साहब जैसा कंजूस आदमी नहीं देखा। उनकी कंजूसी का आलम यह है कि तेज़ हवा में अगर उनके हाथ से रद्दी का कागज़ का एक टुकड़ा छूट कर उड़ जाए तो वो उसे पकड़ने के लिए पुरानी नुमाई से टावर तक चले जाते हैं। भाई उस शख्स ने हमें बहुत ही जहनी ईज़ा पहुंचाई। अखा निका उनकी बात काट कर कहे बगैर रह न सका, तो आप भी माली के मकान के सताए हुए हैं? क्या अजीब इत्तेफाक है। हमारा मामला तो वो है कि आंदलीप मिल कर के करे आहविजारियाँ। खबरदार, प्रोफेसर साहब अचानक ही लाल पीले होकर बोले, तुम्हें ये जुरात कैसे हुई कि आंदलीप के साथ मिलकर आहविजारियाँ करो? जी, निक्के का मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। सज्जाद ने जल्दी से दखल दर माकुलात करते हुए निक्के को मुखातिब किया, दरअसल प्रोफेसर साहब की छोटी साहबजादी का नाम अंदलीप है। फिर उसने प्रोफेसर साहब को समझाया, किबला निक्के ने वो मिसरा पढ़ा था, गालिबन यही एक मिसरा तो उसे याद है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ठंडे पड़ गए। फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोले, हम काफ़ी अरसे मजबूरी के तहत अब्दुल मालिक साहब के किराएदार रहे, फिर रफ्ता रफ्ता हमारे हालात बदल गए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमारा ज़ाती मकान है और हर तरह से आसूदगी और खुशहाली हासिल है
اور मालिक का लाख लाख शुक्र है कि अब्दुल मालिक साहब वहीं के वहीं हैं, उसी तंग व तारीक गली में और उसी मकान में रह रहे हैं। उसूलन तो हमने उन्हें माफ़ कर दिया है, उनके हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन बीते दिनों की वो हरकतें याद आती हैं जिनकी वजह से हमें बड़ी अजियत पहुंची थी, तो बस दिल को न जाने क्या होने लगता है। भाई अब तुमसे क्या छुपाना, हम कोई बहुत ही ज़्यादा आली ज़र्फ़ इंसान तो है नहीं कि अपने साथ होने वाली हर ज़्यादती को भूल जाएं, बल्कि हमारा ख़्याल है कि आला ज़र्फ़ तो कोई भी नहीं होता। चुनांचा हमारे दिल में अक्सर अब्दुल मालिक साहब से कोई हल्का फुल्का किस्म का इंतकाम लेने की ख्वाहिश करवटें लेती रहती है। अब्दुल मालिक साहब को थोड़ी सी ज़िक पहुंचाना चाहते हैं हम। बहुत खूब, निक्का गोया उनकी बात अच्छी तरह समझकर सर हिलाते हुए बोला। तो इसका तरीका आपने क्या सोचा है कि उनका कद्दूकश चोरी करा दिया जाए? जी हाँ, प्रोफेसर साहब ने इस्बात में सर हिलाया। वैसे तो खैर अब्दुल मालिक साहब की कोई भी बेवक़्त चीज़ चोरी हो जाए उन्हें यकसा सदमा होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है इस कद्दूकश के चोरी होने का उन्हें निस्बतन ज़्यादा सदमा होगा। गोया कि इस कद्दूकश की हालत ये है कि इस पर जंग और सियाही इस कदर गहरी तह जम चुकी है उनकी कि पता चलाना मुश्किल है कि वो किस धात का बना हुआ है। उसका एक टांग टूटा हुआ है, 3 टांग से काम चलाया जाता है, उसके बावजूद अब्दुल मालिक साहब उसे सीने से लगाए हुए हैं, गो के इस्तेमाल कभी नहीं करते। ये तो हम तुम्हें उस वक्त की बात बता रहे हैं जब आखिरी बार हमने उस कद्दूकश को देखा था, अब तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होगी। बहरहाल हमने ये पता करा लिया है कि वो अब भी हिफाजत से कद्दूकश को उसी जगह रखते हैं जहाँ पहले रखते थे। उनके नज़दीक असल में ये कद्दूकश एक तरह की तारीख़ी अहमियत का हामिल है। वो किस तरह? निके ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। दरअसल एक बार अपनी सास की फरमाइश पर तौअन व करहन अब्दुल मालिक साहब ने 1 पाव कद्दू का हलवा तैयार किया था। उस मकसद के लिए कद्दूकशी उसी नाहंजार कद्दूकश पर की गई थी। प्रोफेसर साहब की सास फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई, तब से ये कद्दूकश अब्दुल मालिक साहब को ज़्यादा अजीज़ हो गया। मैं समझ गया, निक्के ने नहायत मुदब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाई। आपका काम हो जाएगा। मुझे बरखुरदार सज्जाद ने तुम्हारी फ़ीस बता दी है। बरखुरदार निक्के, भाई बहुत ज़्यादा फ़ीस रखी है तुमने। मैं अपनी तमाम तर खुशहाली के बावजूद इस फ़ीस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहरहाल तुम्हें मेरी शागिर्द का दोस्त होने के नाते कुछ रियायत तो करना पड़ेगी। मैं तो सिर्फ 10,000 रुपये दे सकता हूँ। सज्जाद ने मुझे बताया है कि तुम 15,000 से कम हरगिज़ नहीं लेते। प्रोफेसर साहब पर्स निकालते हुए बोले। फ़रत मुसरत से निक्का कुर्सी से गिरते गिरते बचा। पहले तो बेइख्तियार वो कहने लगा था, जी मैं इतनी रकम का क्या करूँगा, लेकिन बरवक्त अपने मुंह पर हाथ रखकर उसने अपने आप को इस बकवास से बाज रखा और दिल ही दिल में हिसाब लगाया तो उसे तकरीबन इतनी ही रकम की ज़रूरत थी। मालिक के मकान को किराया देना था, कुछ गोरिया और कुछ सज्जाद और कुछ मोहल्ले के दुकानदार का उस पर उधार चढ़ा हुआ था। अल्लाह वाकई मुसब्बिबुल असबाब है कि उसने निहायत गैर मुतवक्का तौर पर बंदोबस्त कर दिया था। निक्का तो मालिक के मकान के सामने बड़ा हाँक कर आया था कि आज शाम वो हर हाल में उसका हिसाब बेबाक कर देगा। हालांकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो किस तरह बेबाक करेगा, लेकिन नीली छतरी वाले को शायद उस पर तरस आ गया था और उसने आज निक्के के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि वो अपना वादा वफा कर सके। प्रोफेसर साहब ने 100-100 के नोट गिनकर निक्के के हाथ में थमाए तो निक्के ने उन्हें यूं दबोच लिया जैसे वो नोट नहीं परिंदे हों और उसे अंदेशा हो कि मौका पाते ही वो उड़ जाएंगे। रकम तो ये कम है, निक्के ने हिम्मत करके कहा। दिल में डर भी था कि इस रिमार्क पर प्रोफेसर साहब नाराज़ होकर कद्दूकश की चोरी कराने का इरादा ही मुलतवी ना कर दें और रकम वापस ना ले लें, लेकिन बहरहाल आप सज्जाद के उस्ताद हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे भी उस्ताद ही हुए, इसलिए इस फ़ीस में आपका काम करना ही पड़ेगा। अब आप ज़रा मुझे मकान का महलो वक्का भी समझा दे। महलो वक्को ही नहीं, मकान का पूरा नक्शा भी बना कर दूंगा। प्रोफेसर साहब पेंसिल कागज़ मेज़ पर अपनी तरफ खिसकाते हुए बोले। और ये भी बता दूं
کہ آج عبد المالک صاحب ایک قریبی مزار پر قوالی سننے جائیں گے اور رات کو دیر سے واپس آئیں گے۔ ان کا معمول ہے کہ جمعرات کو قوالی سننے ضرور جاتے ہیں، حالانکہ ہر مرتبہ رات کو دیر سے گھر آنے پر انہیں مسز عبد المالک سے بہت بری طرح جھاڑیں پڑتی ہیں۔ مسز عبد المالک گو کہ اپنے شوہر ہی کی طرح عمر رسیدہ ہیں، لیکن بے حد لئیم شہیم، چست و چالاک۔ مسٹر عبد المالک ان کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی چنچل بھینس کے سامنے کوئی غمزدہ بکرا۔ بس ان خاتون سے تم ذرا بچ کر رہنا، امید ہے تمہیں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئے گی۔ دشواریوں کی کسے پرواہ ہے جناب، نکے نے سینہ پھولاتے ہوئے کہا۔ دشواریوں سے ٹکرانا ہی تو اپنا کام ہے، اس چیز کی تو فیس لیتا ہوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب، تم جیسے بلند ہمت نوجوانوں کی ہمیشہ بڑی قدر کرتا ہوں میں۔ پروفیسر صاحب نے نکے کے کندھے پر تھپکی دی، پھر کاغذ پینسل سنبھال کر اسے مکان کا محل وقوع اور پھر اس کی ساخت سمجھانے لگے۔ نکا سب کچھ سمجھ چکا تو پروفیسر صاحب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے جاتے نکے سے مخاطب ہوئے، بھئی آج ہر حال میں یہ کام کر گزرنا، ورنہ مناسب موقع کے لیے تمہیں آئندہ جمعرات تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے تو خیر تمہاری مرضی، جب چاہو تم اپنی قسمت آزما سکتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ خطرہ مول لو، کیونکہ تمہیں کچھ ہونے کی صورت میں ہم پر بھی آنچ آ سکتی ہے اور ہمیں اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ آپ مطمئن رہیے، نکے نے بڑے خلوص سے کہا، آپ کی عزت میری عزت بھی تو ہے، کیونکہ میرے پاس اپنی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اوہ معاف کیجیے، جملے کے آخر میں خواہ مخواہ زبان پھسل گئی۔ میرا مطلب ہے میں بھی آپ ہی کی طرح عزت دار آدمی ہوں۔ پروفیسر صاحب کے جانے کے بعد عین ممکن تھا کہ نکا خوشی کے مارے قالین پر قلا بازیاں کھانے لگتا، مگر سجاد نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کام سے باز رکھا۔ اسی دوران گوریا بھی اندر آ گئی اور نکے کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارے پھڑپھڑاتے ہوئے نتنے، بدلتی ہوئی رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو گیا ہے اور فیس تمہیں مل چکی ہے۔ تمہیں فکر پڑ گئی ہوگی کہ میں تمہارا قرض ادا کروں گا یا نہیں۔ نکا فوراً بولا، لعنت ہے تمہاری ذہنیت پر۔ گوریا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، تمہیں کسی کے خلوص کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہی خوشی ہے کہ تم کسی دھندے سے تو لگ گئے۔ اپنے قرض کے متعلق تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ منہ پھیر کر واپس کمرے سے باہر چلی گئی، وہ ناراض ہو چکی تھی۔ نکے نے بڑی مشکل سے اسے منایا۔ زیادہ مشکل سجاد کی موجودگی کی وجہ سے پیش آئی۔ صلح کی خوشی میں انہوں نے قریبی دکان سے لڈو منگوا کر کھائے، چائے پی۔ نکے نے ان دونوں کا 50-50% قرض ادا کیا، اگلا کیس ملتے ہی باقی 50% ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سجاد کے دفتر سے نکل کھڑا ہوا۔ واپسی میں اس نے بوہری بازار سے نقلی داڑھی مونچھ خرید کر ایک لفافے میں ڈالی اور ایک ہوٹل سے نہاری کھا کر گھر واپس چلا گیا۔ اپنے کمرے میں گھسنے سے پہلے اس نے اوپر جا کر دستک دے کر راضی صاحب کو باہر بلایا۔ راضی صاحب اس کی اس جرات پر بے حد حیران نظر آ رہے تھے کہ اس سے پہلے تو وہ نکے کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا، جبکہ آج وہ خود انہیں بلانے چلا آیا۔ نکے نے نوٹ ان کے چہرے کے قریب لہراتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ نوٹ آپ کے منہ پر دے ماروں؟ یقین کیجیے بالکل چوٹ نہیں لگے گی۔ کیا مطلب؟ راضی صاحب حیران ہوتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل رقم کے معاملے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، منہ پر مارنا، تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جیسے ہی پیسے آئیں گے آپ کے منہ پر مار دوں گا۔ براہ کرم آج مجھے اپنی حسرت پوری کر لینے دیجیے، نکے نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں برخوردار، ضرور مار لو منہ پر۔ نوٹ تو چیز ہی ایسی ہے کہ منہ پر بھی مارا جائے تو برا نہیں لگتا۔ تم سے رقم مل رہی ہے، اس خوشی کے موقع پر تو میں ایک بار نہیں 2 بار تمہیں نوٹ منہ پر مارنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میری کون سی شکل بگڑ جائے گی؟ راضی صاحب بولے۔ جی ہاں، اس میں بگڑنے کی گنجائش ہی نہیں، نکے نے زیر لب کہا اور نوٹ ان کے منہ پر دے مارے۔ نوٹ فرش پر بکھر گئے۔ راضی صاحب نے جلدی سے سمیٹ لیے، ان کی باتیں کھلی جا رہی تھی، لیکن پھر یکلخت ہی وہ فکرمند ہو گئے۔ سیدھے کھڑے ہو کر نکے کو گھورتے ہوئے بولے، یہ تمہارے پاس یکلخت اتنی ساری رقم کہاں سے آ گئی؟ کوئی بینک وغیرہ تو نہیں لوٹ لیا؟ شہر میں اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔
मैं आपको शक्ल से डाकू लगता हूँ? निक्के ने उनसे को मनाते हुए कहा। मैं एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ। खैर चलो, आज तो मैं तुम्हारी राय से मुत्तफ़िक हो जाता हूँ, राज़ी साहब ने कहा। निक्का अपने कमरे में आया और दाढ़ी मूँछों वाला लिफाफा एहतियात से कांच पर रखकर सोने के लिए लेट गया। उसे मालूम था कि अपनी मुहिम के सिलसिले में उसे आज रात जागना पड़ेगा। उसकी कोशिश यही होती थी कि सोते में भी उसका हाथ जेब पर रहे। रात गए वो अपने कमरे से निकला। रोशनियों के शहर पर आजकल चूँकि ESC में ज़्यादा मेहरबान थे, इसलिए सरे शाम ही अंधेरा छा जाता था। यूँ निक्के को कुछ इत्मीनान था कि उसके काम में काफ़ी आसानी रहेगी। अब्दुल मालिक साहब का मकान जिस इलाके में वाक़ था, वो इस इलाके से तकरीबन मुल्हिक ही था जहाँ निक्का रहता था। मतलूबा मकान के सामने पहुंचकर उसे अच्छी तरह पहचान कर और मुतमईन होकर निक्का गंदी गली के रास्ते उसके उकब में जा पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा और सुकून छाया हुआ था। निक्के ने बगल में दबे हुए लिफाफे से नकली दाढ़ी और मूछ निकाल कर लगा ली, ताकि अगर वारदात करके भागते वक्त कोई देख भी ले तो उसकी सही शनाख्त मुतय्यन ना हो सके। आईना देखे बगैर ही अपने मेकअप से मुतमईन होकर निक्के ने मकान के उगबी दीवार फांदी और अंदर पहुंच गया। मकान का नक्शा उसके जहन में था। उसे मालूम था कि उगबी दरवाजे में हाथ डालकर किस तरह कुंडी खोली जा सकती है। इस काम में उसे ज़रा भी दुश्वारी पेश नहीं आई और दरवाज़ा खोलकर उसने तारीकी में किचन में कदम रखा। मगर ये कदम उसे काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने 14 तबक रोशन हो गए। कोई खासी वज़नी चीज़ ठक से उसके सर पर पड़ी थी और साथ ही अंधेरे में एक करख्त निस्वानी आवाज़ गूंजी। मुझे मालूम था अब्दुल मालिक साहब कि आप उसी रास्ते से वापस आएंगे। मैं पूछती हूँ, आखिर आपको इतनी रात गए तक बाहर रहने की ज़रूरत ही क्या है? बूढ़े हो गए हैं मगर आवारा गर्दी नहीं गई। मैं अब इन बहानों से बेवकूफ़ नहीं बनूंगी कि आप कव्वाली सुनने जाते हैं। कव्वाली तो अब आपको मैं सुनाया करूंगी और तबला आपकी खोपड़ी पर बजा करेगा। मैं आपकी हर जुमेरात को देर से आने की आदत से चिढ़ चुकी हूँ, अब मैं उसको छुड़ा कर ही रहूँगी। निक्का लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा और संभलने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में आंखें पटपटा रहा था। दूसरे ही लम्हे खटका सा हुआ और किचन में रोशनी फैल गई। निक्के ने चुंधियाई हुई आंखों से देखा कि एक बूढ़ी मगर लहीम शहीम और चेहरे से सख्त गिर नज़र आने वाली औरत स्विच बोर्ड के करीब खड़ी थी। उसके हाथ में बेलन था। यकीनन वो मिसिस अब्दुल मालिक थी और उनके हाथ में मौजूद बेलन ही वो आला था जिसने निक्के के सामने 14 तबक रोशन कर दिए थे। अरे! बुढ़िया उसे देखकर कुछ हैरान सी होकर बोली, तुम तो कोई और हो। और वो निक्के के करीब आ गई। कौन हो तुम? जी वो मैं चोर हूँ। वो बौखलाहट में निक्के के मुंह से निकल ही गया। बेलन की तरफ देखते ही वो थर थर काँप रहा था। चोर? इस घर में चोरी करने आए हो? मिसेस अब्दुल मालिक ने उसरत जरा ज़दा दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो बेतहाशा कहकहा लगाने लगेंगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संजीदा होते हुए बोली, अगर चोरी ही करने आना था तो ये नकली दाढ़ी मूछ लगा कर आने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने हाथ बढ़ाकर निक्के की दाढ़ी मूछ नोच ली। निक्का कुछ सिकड़ सिमट सा गया। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने सरे बाजार उसकी कमीज उतार ली हो। आपको कैसे मालूम हुआ कि दाढ़ी मूछ नकली है? निक्के ने बगलों में हाथ देते हुए पूछा। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। बड़ी बी ने अपने सर की तरफ इशारा किया। मुझे तो तुम्हारी अहमकों जैसी सूरत देख देख कर ही तरस भी आ रहा है और हंसी भी। तुम इस घर में चोरी करने आए हो, जहाँ चोरी करने के काबिल तो क्या कबाड़ी को देने के काबिल भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ की सबसे कीमती चीज़ मैं ही हूँ। मुझे चुरा सकते हो तो चुरा लो। मेरा ख्याल है मैं इस काम में कम से कम 40 बरस लेट हो गया हूँ, इसलिए अब रहने ही दे, निक्के ने मौद्दबाना लहजे में कहा। बड़ी बी ने बेलन को जुम्बिश दी, मगर फिर शायद निक्के को खौफजदा कर देखकर उन्हें तरस आ गया और वो कदरे नरम लहजे में बोली, गालबन टीवी सीरियल बेगन टेढ़ा है कि आखिरी किस्त देखकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और तुमने भी आसिफ रज़ा मेर की तरह किस्मत आजमाई की ठान ली है। जी नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे पास टीवी नहीं है। निक्के ने जुरात करके मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे बाय द वे क्या हुआ था इस किस्त में?
اس میں شکیل اور بشرا انصاری نے چور یعنی آصف رضا میر کے ساتھ تقریباً وہی سلوک کیا تھا جو ایک بزرگ خاتون نے اپنے گھر میں آنے والے چور کے ساتھ کیا تھا، بڑی بی نے بتایا۔ لیکن میں چونکہ خدا کی ایک گنہگار بندی ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ ذرا مختلف سلوک کروں گی۔ بڑی بی نے نکے کا گریبان پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور بیلن رہلاتے ہوئے کہا، نکال دو جو کچھ بھی تمہاری جیب میں ہے۔ کیا مطلب؟ نکا ہکا بکا رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اب تم پھنس ہی گئے ہو تو کچھ دیے بغیر جان تھوڑا ہی چھوٹے گی۔ میں تو اکثر دعا کرتی تھی کہ اس گھر میں کوئی کمزور قسم کا چور داخل ہو تو میں اس سے کچھ چھین چھان کر چند دن اچھے کھانے کا ہی بندوبست کر لوں۔ عبد المالک تو روزانہ پکانے کے لیے چقندر اٹھا لاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بی نے خود ہی اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ نکاح ملنے والی باقی فیس تکیے کے نیچے رکھایا تھا۔ اس کی جیب میں وہی تقریباً 60-70 روپے تھے جو آج 100 کا نوٹ توڑانے کے بعد بچے تھے۔ بس یہی ہے کل رقم تمہارے پاس؟ مسز عبد المالک نے حقارت سے کہا۔ بہت ہی مفلوق الحال چور معلوم ہوتے ہو۔ خیر چلو معاف کیا، ایک دن تو اچھا کھانا پک ہی جائے گا۔ پھر انہوں نے نکے کو دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، چلو اب بھاگ جاؤ۔ نکے کا مشن دھرا کا دھرا ہی رہ گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پروفیسر منان صاحب کو کیا منہ دکھائے گا۔ دفعتاً ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ وہ بڑی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے بولا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے میری جان بخش دی، لیکن ایک چھوٹی سی مہربانی مجھ پر اور کر دیجئے۔ وہ کیا؟ بڑی بی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ دراصل میں چور کے ایک چھوٹے سے گروہ کا کارکن ہوں۔ اگر میں نے واپس جا کر ٹھیک ٹھاک رپورٹ دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو ہمیشہ کے لیے میرا منہ کالا ہو جائے گا۔ گروہ والے مجھے نااہل قرار دیں گے، میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا، کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دیں تاکہ میں بطور ثبوت گروہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ واردات میں کامیاب تو رہا مگر ہاتھ غلط جگہ پڑا۔ وہاں کوئی قیمتی شے تھی ہی نہیں۔ پلیز، نکا گڑ گڑایا۔ کیا دے دوں میں تمہیں؟ یہاں سے کون سی چیز لے جاتے تم اچھے لگو گے؟ بڑی بی نے ناک چڑھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ نکے نے سب سے اوپری کارنس پر ایک کونے میں رکھے ہوئے 3 ٹانگوں والے کدوکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کدوکش ہی دے دیجئے، یہ بھلا آپ کے کس کام کا؟ ہاں، اسے تم بے شک لے جاؤ، بڑی بی نے بلا تعمل کہا۔ میں نے تو اسے کئی مرتبہ پھینکنے کا ارادہ کیا مگر عبد المالک گڑ گڑانے لگے اور پھینکنے نہیں دیا۔ اوپر چڑھو اور اتار لو تم اسے۔ نکے پر شادی مرغ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ چولہے کے سلیب پر چڑھ کر اس نے اتنی بے تابی سے کدوکش کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ سنبھل کر اس نے قدرے صبر و سکون سے کدوکش اتارا، اسے سینے سے لگایا اور جس راستے سے آیا تھا اسی سے واپس سڑک پر آ کر بکٹٹ دوڑ پڑا۔ بس اتنی تھی کہانی۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور سبسکرائب کریے پلیز، لائک کریے، کمنٹس کریے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔